नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस की एक मिसाल बने हुए हैं। इमरान खान दुनिया की और पाकिस्तान की तमाम तर खबरों का मरकज तो है ही है, लेकिन इमरान खान अग्रेसिव तरीन पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। अगर आप सेनेट के अंदर जिन लोगों को तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है उनके नाम देख लें, या फिर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जिस तरह से तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप वहां पर पहुंची है, तो अग्रेसिव तरीन पॉलिटिक्स इमरान खान किए हुए हैं। साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को एक धमकी दी गई है। आगे जाके आपको वीडियो सुनवाते हैं कि खान को धमकी क्या दी गई है। लेकिन इमरान खान के जो सियासी हरीफ थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में बैनुल अक़वामी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ये लिख रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त शदीद तरीन डिप्रेशन के मरीज बन गए, वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। मियां साहब तन्हा हो गए, अकेले हो गए, उन्होंने खुद को बंद कर दिया है। और द इकोनॉमिस्ट ये भी लिख रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी मियां नवाज शरीफ साहब को वो रेलिवेंट तरीन शख्सियत पाकिस्तान के अंदर नहीं बना सके। आर्टिकल क्या लिख रहा है, मजमून क्या लिख रहा है, मजीद आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं। जाहिर है आपने देखा कि गुज़श्ता दिन पाकिस्तान के 7 जवानों को शहीद किया गया, फौजियों को शहीद किया गया, और जाहिर है ये चीजें काबिल कबूल नहीं है, ये काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया है, बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। अंस मालिक साहब लिखते हैं, पाकिस्तान डज एयर स्ट्राइक थ्रू इट्स एयर फोर्स डीप इनसाइड इन अफगानिस्तान इन पार्ट्स ऑफ पाक्तिका, कुनार एंड खोस्त on TTP hideouts and the camps in retaliation to the terror attack on the security forces less than 48 hours ago। यानी कि जो पाकिस्तानी फौजी जवानों को शहीद किया गया उसके 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बाकायदा से स्ट्राइक्स 3 मुख्तलिफ जगहों पर जो टीटीपी की हाइडआउट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वहां पर किए हैं। और ये हालात इस वक्त मजीद यानी एक कशीदा सूरत अफगानिस्तान के साथ बन गई है। फिर ये लिखते हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स engaged 7 targets and hideouts of the TTP in almost 3 provinces। 3 सूबों में 7 टारगेट्स को हिट किया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। डीप इनसाइड अफगानिस्तान where over a dozen airstrikes were carried out earlier today in response to the attack on Pakistani military in North Waziristan that killed 7 including a lieutenant colonel as per the sources। तो ये खुलकर ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3 प्रोविंसेस में 7 एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की हैं। और जाहिर बर्दाश्त की हद होती है, यानी एट द एंड ऑफ द डे आपको जवाब देना पड़ता है, और आपको तगड़ा जवाब देना पड़ता है। और पाकिस्तान ने घुसकर अफगानियों को भी ये दिखाया कि जनाब ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप भाई भाई करते रहें, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफिकत की इंतहा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से सेफ हेवन दहशतगर्दों को देकर वो स्ट्राइक्स करवाएं। लेकिन इस बारे में अब जो बीबीसी लिख रहा है वो और ज्यादा एक कशीदा सूरत बन गई है। बीबीसी ये लिख रहा है कि पख्तिका और खोस्त में पाकिस्तान की फजाई कार्रवाई के जवाब में अफगानिस्तान की पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर गोलाबारी जारी। यानी दोबारा से अफगानिस्तान भी इसको जवाब दे रहा है, और उन्होंने भी पाकिस्तानी फौजी चौकियों के ऊपर गोलाबारी की है। इंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन मसला यह है कि जब आप इस तरह से मामला चलाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएंगे, तो ये चीज काबिल कबूल नहीं है और ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती। लिहाजा एक तगड़ा जवाब अफगानिस्तान को मिला है, और ये जवाब देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। साथ एक और खबर आ रही है, और ये खबर बड़ी हैरान कुन है। खबर यह है कि महकमा एंटी करप्शन चकवाल ने साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद के भाई मुअत्तल नायब तहसीलदार नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया है। आज जमानत मनसूख होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नजफ हमीद बदउनवानी का इल्जाम था उनके ऊपर, यानी ये बुनियादी तौर पर बदउनवानी के इनके ऊपर इल्जाम थे, और महकमा एंटी करप्शन ने इन्हें गिरफ्तार किया। ये साबिक डीजी ISI के भाई हैं, जनरल फैज हमीद साहब के भाई हैं, और ये भी बदउनवानी मालशाल बनाते रहे, पैसा बनाते रहे, लेकिन इन्हें भी अब गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जनाब ये गिरफ्तार तो हुए, लेकिन गिरफ्तारी के फौरन बाद ये वहां से भाग गए। तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट शेयर किया हुआ है, वो लिखते हैं, कहानी में नया मोड़, साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार किया, एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो हिरासत से फरार हो गए। दौरान हिरासत साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद एंटी करप्शन हुकाम को चकमा देकर फरार हो गए। नजफ हमीद को एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत से जमानत मनसूखी के बाद गिरफ्तार किया था। तलत हुसैन साहब फिर लिखते हैं कि कसम है, क्या निजाम है, फिर कहते हैं हमें संजीदा क्यों नहीं लेते। तो अब अंदाजा लगा लें कि एंटी करप्शन ने इन्हें गिरफ्तार किया, बदउनवानी इल्जामात हैं कि इन्होंने माल पानी बनाया, लेकिन उसके बावजूद ये वहां से खिसक गए, वहां से भाग गए, और पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर है ये बड़ी हैरान कुन खबर है, और खबर ये है कि जनाब ये द इकोनॉमिस्ट ये लिख रहा है, इकोनॉमिस्ट ये लिख रहा है कि बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब इन दिनों शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं। ऐसा महसूस होता है कि इंतखाबी नताज वैसे नहीं आए जैसे उनसे वादे किए गए थे, और वादे ये लंदन प्लान के अंदर किए गए थे, और मियां साहब को पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था कि पाकिस्तान के PM। तफसीलात के मुताबिक बरतानी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया एक तजिए में कहा गया है कि मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद नए इंतखाबात के बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की इजाजत देकर बाज़ाहिर एक बड़ी गलती की है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है
کہ ملکی مسائل سے صرف عوام یا سیاستدان ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ اس بار اسٹیبلشمنٹ بھی الجھن کا شکار دکھائی دے رہی ہے. نواز شریف کی پریشانی یہ بھی ہے کہ پارٹی کو نئی زندگی دینے میں بھی کامیاب نہیں رہے. اگر نون لیگ کو انتخابات میں مدد نہ ملتی تو نون لیگ قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں بھی ناکام ہو جاتی. دا اکانومسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس 12-15 سیٹیں بھی یہ لینے کے قابل نہیں تھے اگر انہیں داندلا نہ پھروایا جاتا یا رات کو انتخابات مینج نہ کروائے جاتے. برطانوی جریدے نے مزید کہا کہ 2022 میں عمران خان کی حکومت سے نکالنا بظاہر ان کے خلاف دکھائی دے رہا تھا مگر اب ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ قدرتی طور پر ان کی حق میں گئی ہے. عمران خان سے ان کے حامیوں کو دور رکھنے کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئی. یہ دا اکانومسٹ بڑا کھل کر لکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کے حوالے سے یہ بھی آ رہا ہے کہ انہیں ایک دھمکی دی کہ انہیں دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے. یہ سن لیں ہارون رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب اسی اپنی مزاحمت کے موڈ میں ہیں اور انہوں نے کل جو دھمکی دی گئی تھی ان کے ایک سابق درباری کی طرف سے کہ علی امین گنڈا پور کا دور مختصر ہوگا اور عید کے رمضان المبارک کے بعد پرابلم ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا گورنر راج لگانا ہے تو لگا دو، مزاحمت جاری رہے گی. عمران خان کو نہ صرف دھمکایا گیا بلکہ خان کی حکومت بھی گرائی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، پاکستانی معیشت کو ہم نے بچایا ہے. حفیظ پاشا جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، وہ ان کے ایک سٹیٹمنٹ سرکولیٹ کر رہی ہے. وہ لکھتے ہیں عمران خان کے دور میں ذخائر 17 ارب ڈالر تھے، 17 بلین ڈالر تک پہنچ گئے تھے، لیکن ملٹری سینئرز، سرمایہ داروں اور اشرافیہ نے اپنی مراد کے لیے خرچ کر دیے. یعنی پاکستان کے اداروں نے اور اشرافیہ نے اپنی مراد کے لیے وہ 17 بلین ڈالر خرچ کر دیے. ان لوگوں نے خود کو 4.5 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا ہے. 4.5 ارب روپے کا، یعنی حکومت گری عمران خان کی اور اس کے بعد چند مخصوص کوارٹرز نے 4.5 ارب روپے کا باقاعدہ سے فائدہ انہیں پہنچایا گیا ہے. اور خان کی حکومت گرانے میں ظاہر ہے پاکستان کی سپریم کورٹ اس وقت سہولت کار رہی ہے. اس وقت کی عمر عطا بندیال صاحب، آپ کو یاد ہوگا، آدھی رات کو انہوں نے عدالت لگا دی تھی، سارے معاملات لگا دیے تھے. اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب، اس دور کے بہت بڑے چیمپئن اسد علی طور صاحب، ان کے بارے میں آج کیا کہتے ہیں کہ اس دور میں ہی، عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں ہی اصل میں قاضی فائز صاحب کے اداروں کے ساتھ رابطے ہو گئے تھے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا جس طرح سے بیہیو کیا جاتا ہے، ریاست جس طرح سے جبر کرتی ہے، وہ کمزور ہوگی. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد ان میں اور زیادہ کانفیڈنس آیا اور اسد علی طور تقریباً 20 دن انہیں ایک غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. اسد علی طور کی گفتگو سن لیں. اصولاً جب وہ صاحب کنٹرولنگ پوزیشن پر آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی سٹی گم ہو جانی چاہیے تھی کہ 17 ستمبر سے ایک دن پہلے تک 16 ستمبر تک ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. اب محتاط ہو جو، یہ آ گیا ہے، کوئی بھی ایسی پیسی ہینکی پھینکی کی تو یہ ایکٹیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو چپ ہو جاؤ. لیکن ان کی تو دیدہ دلیری بڑھ گئی. ان کو یہ کانفیڈنس کہاں سے حاصل ہوا؟ مجھے یہ سمجھائیں کہ ان کو یہ کانفیڈنس کیسے حاصل ہوا کہ اب ہم شہزاد ریاض کو ٹھڈے مارے، چپیڑے مارے، سڑکوں پہ گھسیٹے، ویڈیوز بنے. اسد علی طور صاحب کی اپنے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے گفتگو سنی ہے، لیکن ایک اور خبر آ رہی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور یہ خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے لیے بڑی خوفناک خبر ہوگی. فارم 45 اور فارم 47 میں تضاد کا پہلا کیس. سپریم کورٹ کا بلوچستان کے حلقہ PB 50 میں دوبارہ الیکشن کا حکم. کئی پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 99% اور کہیں پر 100% سے زائد تھا. فارم 45 اور 47 مختلف کہانیاں سنا رہے ہیں. تو اندازہ لگا لیں کہ کئی پولنگ سٹیشنز کے اوپر فارم 45 اور 47 کے مطابق یعنی الگ ہی کہانیاں سنا رہے ہیں. کہیں پر 99% لوگوں نے ووٹ ڈالا اور کہیں پر 100% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو یہ ایسے ممکن نہیں ہے. فارم 45 اور 47 میں تضاد کا پہلا کیس سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے. سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقے میں باقاعدہ سے دوبارہ سے انتخابات، انہوں نے کہا کہ سارے حلقے میں انتخابات کروائے جائیں. اور سپریم کورٹ خود یہ حیران ہے کہ کیسے ٹرن آؤٹ 99% تھا اور پھر وہاں دوبارہ ووٹنگ کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ 100% 100 کے 100 لوگ جا کر ووٹ ڈالیں. لیکن 100% ٹرن آؤٹ رہا. ظاہر ہے چیزیں مینج کروائی گئی ہیں، چیزیں پاکستان میں انتخابات میں مینج ہوئی ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور سٹیٹمنٹ گردش کر رہی ہے خواجہ آصف صاحب کی، جہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر ایسے رہ رہا ہے جیسے وہ اپنی نانی کے گھر میں رہ رہا ہو. اور اس سے پہلے یہ بات چیت کرتے رہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دے تو عمران خان سروائیو نہیں کر سکتا چونکہ یہ خان نشہ کرتا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اپنی نانی کے گھر میں رہ رہا ہے. تو اس کے اوپر اسد اللہ خان صاحب نے باقاعدہ سے رد عمل دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب خواجہ صاحب گرفتار ہوئے تھے تو آنکھ کا بہانہ کر کے 2-2.5 مہینے تقریباً یہ جا کر اسپتال میں لیٹ گئے تھے. صرف آنکھ کا بہانہ کر کے میری آنکھ خراب ہو گئی ہے. اور جب یہ جیل کے اندر جا کر لیٹے تھے تو اس وقت یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ آپ کی دادی کا گھر تھا یا کسی اور کا گھر تھا. یعنی اس وقت جب آپ لوگ بہانہ کر کے وہاں پر لیٹ گئے تھے
मैं देख रहा था बाकी बहुत सारे अकाउंट से बहुत सारे लोगों का यह दावा है कि इमरान खान के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा होता है जेल में। हालांकि इमरान खान के ऊपर इतना खर्च नहीं होता, लेकिन जाहिर एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाया जा रहा है। चूंकि मसला यह है कि इमरान खान जेल के अंदर बैठकर भी एक फोर्स इनके सामने बन गया है। अब एक खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब आप अंदाजा लगा लें, सीपैक के हवाले से खबर आ रही है और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखी है। ये आज की खबर है 17 मार्च की। IMF assured no more funds for CPEC, यानी सीपैक के लिए और ज्यादा फंड पाकिस्तान ने नहीं देने। पाकिस्तान की मौशियत यानी इतनी ज्यादा कंट्रोल और मैनेज की जा रही है। इसके ऊपर बाकायदे से लिखा गया कि 3 साल तक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान ने सीपैक बंद कर दिया है। तब तो नहीं हुआ था, लेकिन बयानिया बनाने वालों ने हुकूमत में आकर खुद बंद कर दिया है अमेरिका के कहने पर। अमेरिका के कहने पर सीपैक पाकिस्तान के अंदर बंद हो गया है और नो मोर फंड। IMF खुलकर ये कह रहे और IMF के सामने जाहिर हमने सर झुकाना है। और इससे पहले आपको याद होगा कि जो अमेरिकन एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, उन्हें बाकायदा से उन तमाम तर जगहों पर ले जाया गया जहां से सीपैक गुजर रहा था या जहां पर सीपैक का काम जारी था। और ये भी चाइना ने, जाहिर आप जानते हैं कि चाइना की किस तरह की पॉलिसी होती है। और ये भी एक अजीब किस्म का मैसेज था कि जिस तरह से एक अमेरिकन एम्बेसडर को उन तमाम तर जगहों के ऊपर ले जाया गया। साथ एक स्टेटमेंट है शेर अफजल मरवत साहब की, जिनमें जहां पर वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा करप्शन हुई और उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ गए उन्होंने करप्शन की है, इसको नून लीग ने बहुत ज्यादा उठाया है और नून लीग ने शेर अफजल मरवत साहब को हीरो बना दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब लिखते हैं कि छा गया है शेर अफजल मरवत, जो कि अपनी पार्टी की करप्शन की कहानियां सुना रहा है। साथ साथ PMLN का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, उन्होंने भी इसके ऊपर बाकायदे से ट्वीट किया और उनका यह कहना है कि इमरान खान कहीं अकबर बाबर की तरह शेर अफजल मरवत के साथ अब डिस्कनेक्ट ना कर दे या डिसऑन मरवत को ना कर दे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब समझ से बाहर है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। कभी पार्टी के हवाले से मुख्तलिफ बातें फैला देते हैं, कभी करप्शन के हवाले से झूठी सच्ची कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।